फोरोंनाय बियालो गलगजाग रोंनक खरकसा फोरोंनाय न चालुबै दं रोंनक आमजुक मुं चेंनाय ओ जानुवारि तालनि 10 सालमारिनि सिमी आबा हाय जरावो तांसालो फोरोंनाय रोजाकनानि सानमुंनो तै रोंनक ताला खासुइ रेलाख्या सेरायरकनि गार्जेन रक थांनाय नखताल थामसुक रमै पूर्व जाम्बुरा आमसायो बिप्लबी सूर्य सेन विद्या मंदिर जूनियर बेसिक रोंनक फोरोंनाय रकनि बियाल नुकजगै दङ वैसते वैस खरां तिसालायबो रोंनक बेदेकनि हाबा फांरकनि बखाक्तै याप्रि मुंसाफोन नाहारमानि नुकजाग्या नखताल थामरमै रोंनक काहामका फोरोंजाग्या खरकसा फोरोंनाय बाहायके फोरोंनाय माननाय उसु मुं तिसालाय ताला खाचिलाके गार्जेन रक रोंनक फोरोंनाय बक्रक तंफोन बनो ते जुदा रोंनक सेवि रहजागु हनै कक्सेसा जाखा गार्जेन कक सालाख्या रोंनकनि फोरोंनाय जिग्रक गलगजाकनि बागै चेरायबो सारकनि रोंस्रों बेरायनो दाबो गलगजाक थांनाय नखताल थामरमै रोंनक फोरोंनाय बियालनि बागै रोंनक बेलायखेनो गलगजाक सोंनाय जिग्रक बरकनो फोरोंजाग्या हनैनो सावि मानो तामनि बागै हिनके खरकसा फोरोंनाय बाहायके आमसुक रोंनक तंनाय चेरायरकनो फोरोंनाय माननाय आबाके साबजेक्ट टीचारनि बियालनि बागै सालब्रुम रोंनक चेरायरक फाइबो बरकनो काहामके फोरोंनाय माइना आंनि दंगो थांनाय नखताल थामसुक रमै रोंनक आबाहाय फोरोंनाय खरकसा बाय चलिवि दंफानो रोंनक बेरेकनि बखाक्ते मक्सा याप्रि नाहारजाग्या आ रोंनक नायसुगै नाख्याके सुरुनाय जिग्रक दंगो खरक 60 एबा 70 जना फिया बरकनो फोरोंनायनि बागै रोंनक बेबागै खरकसासे आबोबो आख्यांकेन जे बरकनि आमजुक मुं बाहायके बरक सोरनाय तामना बरक आमजुक मुं रुनाय आबनो ताबो सों मुक्ति सालाके गार्जेन दं বিপ্লবী স্কুলে টিচার নাই ক্লাস হয় না ঠিক মতো একজন টিচার এর আমরা গেটও তালা দিছি কতদিন ধরে টিচার নাই তো প্রায় 3 মাস হয়ে যাবো এর মধ্যে হেডমাস্টার স্যার রতন লগা একজন দুইজন আছে একজন তো তাই তো অসুস্থ হইতে হয় তাই তো ক্লাস করতে পারে না একজন মেন্টাল আছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত? 70 কতজন টিচার আছে একজন আর একজন মেন্টাল এর আগেও তো আপনারা স্কুলে তালা দিচ্ছে এই কারণে তারপরে কইছিল দিব টিচার দিব কিন্তু এখন পর্যন্ত টিচার দিছে না এই যে পরীক্ষাটা হইব একজন শিক্ষিকা কেমনে লইব পরীক্ষাটা এখন আপনারা কি চাইতেছেন? আমরা শিক্ষক লাগে প্লাস আগের মাস্টার লাগে সামনে 10 তারিখ পরীক্ষা আজকে 8 তারিখ 10 তারিখ পরীক্ষা একজনে কেমনে লইব কেমনে করব একজনে কেমনে করব কেউ জানাইছেন না আপনারা? আপনারা অনেক আমরা 2 মাস আগে জানাইছি 2 মাসের ভিতরে এক সপ্তাহের ভিতরে দিব এই জায়গা আজকে 2 মাস আমরা আজকে একটা কিছু না করলে আমরা সপ্তাহ টাইম দিছিল আজকে আমরা তালা বলতাম আমরা শিক্ষক লাগে তালা দিছি আমরা ছেলে মেয়ে মাস্টার করতে লাগবে ই खेबेनो वाइसाते वाइसा फोरोंनायनि बियाल सुफुंजाकनानि सानमुंनोतै रोंनक थाला खासिलायै तुंफ्लामा फुनुक्लायमानि गार्जेन दं रोंनक बेदेकनि बखाक्तै कक रोजाकमानि आजरावो हाति बारसानि बिसिङाव रोंनक फोरोंनाय बियाल तंमानिनो सुफुं रोजाकनाय हनै फियाबा नखताल थामलाय थाङिबो सामुनि सामुं मुंसाबो खायमानि नुकजाग्या दाबो हायनो हाय थामजिनो नारकै माइनि आंगै बरकनि बुसापुतेरकनि थेनांना बहरनि लामाव तुबुनानि असानमुंनो तै रोंनक ताला खासुइ फोरोंनाय रोजाकनानि सानमुक्ति सालायफिका आरो रोंनकनि जरायरकनि गार्जेन दं दाबो आबोनो नायथाय आमसुक ओंनि थांमानि यागलो वाइसा वाइनि रोंनकनि ताला खासुइ तुंफ्लामा फुनुकजागै फोरोंनाय बियाल सुफुंजाकनानि सानमुक्ति साजाकमान हुलो रोंनक बेदेकनि बखाक्तै याप्रि मुंसासुगै नाहारजाकना थमासि जावै ब्युरो रिपोर्ट न्यूज प्राइम त्रिपुरा।